अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं उस्मान अहमद। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगी हुदा शाह भी। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज़ में आपको बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान में जदीद सहूलियात से लैस आसान खिदमत प्रोग्राम सेंटर का दौरा किया और कहा कि हम इसी तर्ज के सेंटर्स पाकिस्तान में भी कायम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के बाद दौरा उज़्बेकिस्तान। शहबाज शरीफ बाकू से ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरियोफ और दीगर हुक्काम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार आज़ादी का दौरा किया और फूल रखे। मुकामी हुक्काम की जानिब से उज़्बेकिस्तान की 3000 साला तारीख पर ब्रीफिंग दी गई। इस दौरे में शहबाज शरीफ आला उज़्बेक क़यादत से मुलाकातें और पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान की तामीरी सनत के मुशाहिदे के लिए ताशकंद में कायम टेक्नो पार्क का दौरा भी करेंगे। उज़्बेकिस्तान रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा किया। उन्होंने बाकू में आसान खिदमत मरकज का भी दौरा किया। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी उनके साथ थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि खिदमत सेंटर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। मैंने आज तक समाजी बहबूद का इस कदर जदीद इदारा कभी नहीं देखा। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी इस तर्ज के सेंटर्स कायम हों। आज़रबाईजान में मुलाकातों के दौरान हुक्काम में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान $2 अरब के सरमायाकारी मुआहिदों पर अप्रैल में दस्तखत किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी रहनुमाओं ने मुलाकात की। पार्टी रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए और कहा कि निज़ामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लिमानी पार्टी आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। गवर्नर हाउस लाहौर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत के साथ अहम बैठक। इजलास में गवर्नर सरदार सलीम हैदर, साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद, असलम गिल, अजीजुर रहमान चंद, अब्दुल कादिर शाहीन और पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की क़यादत में अरकान असम्बली शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी ने मरहलावार पार्लिमानी वफ्द के अरकान और तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। सदर मुमलिकत को लाहौर समेत पंजाब में सियासी सूरत हाल से आगाह किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामलात भी ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। रहनुमाओं ने शिकवा किया कि इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। पार्लिमानी वफ्द ने हलकों के मसाइल पर भी आगाह किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ कि तहरीरी मुआहिदे के नकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द को हिदायत की कि वो आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। खबर शामिल करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना में तोसी का फैसला। 4 नए वज़रा काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN औरंगजेब काकड़ से। औरंगजेब, बताइए कौन से 4 नाम हैं? जी, वफाकी जो काबीना में जो है वो जो है उसका फैसला किया गया। 4 नए वज़रा मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातों और मुस्लिम लीग नून के जो है वो शामिल किए जाएंगे, जबकि पहले जो है वो बलूचिस्तान पार्टी के सदर खालिद मक्सी को और मुत्तहिदा कौमी मुल्क के मुस्तफ़ा कमाल को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और हनीफ अब्बासी को भी वफाकी काबीना में जो है वो शामिल किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि हनीफ अब्बासी को वज़ारत रेलवे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को कौमी सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि ज़राए कहना है कि खालिद मक्सी को वज़ारत मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत जो है वो दी जा सकती है। जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत इससे कबल खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है, जबकि इनके पास वज़ारत तालीम का भी इजाफी कलमदान है। ज़रा के कहना है कि वफाकी जो वज़ारत तालीम खालिद मकबूल के पास ही रहेगी, जबकि MQM के जो डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को साइंस। ठीक है औरंगजेब काकड़, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना ने डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मेयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दिया। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद यासिर रियाज से। यासिर, बताइएगा इजलास में कौन से अमूर ज़ेर बहस आए हैं?
جی دیکھیں، وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیجیٹل اثاثوں پر اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا، اور اجلاس میں صدر ٹرمپ کے ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق مشیران، وزیر مملکت آئی ٹی، گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر حکام نے جو ہے وہ شرکت کی، اور کرپٹو کرنسی کے عالمی رجحانات، ضوابط اور پاکستان کی معیشت پر اثرات پر تفصیلی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ کا ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مؤثر، شفاف اور عالمی معیار کے مطابق فریم ورک بنانے پر جو ہے وہ زور دیا گیا، اور وزیر خزانہ کی FATF گائیڈ لائنز کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کے ضابطۂ کار کو یقینی بنانے کی ہدایت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور حکومتی بنیادوں، ڈھانچوں اور سرکاری اداروں کے اثاثوں کی جو ہے وہ ٹوکنائزیشن پر غور کیا گیا، اور وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹوکنائزیشن سے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے اور کیپٹل مارکیٹ کو جو ہے وہ فروغ ملے گا۔ پاکستان میں 20 ملین سے زائد متحرک ڈیجیٹل صارفین کو غیر ضروری باری فیسوں کے باعث شکریہ یاسر اعجاز صاحب کا۔ موسم کی بات کریں تو مختلف شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان اور پنجاب میں رم جھم سے درجہ حرارت گر گیا، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بھی بادل گرج برسے۔ محکمہ موسمیات نے بارش اور برفباری کا نیا سسٹم 2 مارچ تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بارشوں کا دھواں دار سپیل، میدانی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، درجہ حرارت گر گیا۔ ملک کے اکثر مقامات پر وقفے سے بادل برس رہے ہیں، جبکہ پہاڑوں پر سفید گالوں کی برسات جاری ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے حسین وادیوں کا حسن جوبن پر آ گیا۔ چترال، کشمیر سمیت وادی نیلم، لیپا، سوات اور دیگر مقامات پر مسلسل موتی برس رہے ہیں، جس سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت خطہ پوٹھوہار میں نان سٹاپ باد و باران کا سلسلہ جاری ہے۔ گوجرانوالا، لودھراں سمیت پنجاب کے اکثر علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ ہلکی بارش سے لاہور کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے۔ بلوچستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں رم جھم سے سردی بڑھ گئی۔ قصور، کھڑیاں خاص میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، جس سے 5 بچوں کا باپ جاں بحق جبکہ بیٹی شدید زخمی ہو گئی۔ پشاور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں صبح سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں پشاور سے سدرت الزہرا سے۔ بالکل، پشاور اور گرد و نواح میں جو بارش کا سلسلہ ہے وہ اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے، جس سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ چونکہ پچھلے کچھ دنوں میں موسم میں تبدیلی آئی تھی، موسم گرم ہو گیا تھا، لیکن اب جو بارش ہو رہی ہے اس کے باعث جو ہے موسم خوشگوار ہو گیا ہے، سردی دوبارہ آ گئی ہے۔ اگر بات کریں اضلاع کی، جیسے کہ چارسدہ، نوشہرہ، مردان، یہاں بھی کل رات سے وقفے سے اب بھی بارش جاری ہے۔ اسی طرح بات کریں پہاڑی علاقوں کی، جیسے کہ چترال، دیر، مالم جبہ، تو وہاں پہ کل رات سے برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ اب تاحال اب بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے درمیان جو بارش کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی کاوشوں سے معصوم بچوں کو زندگی کی نئی امید مل گئی۔ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں 1 سال کے دوران بون میرو ٹرانسپلانٹ کے 150 کامیاب آپریشنز کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کارڈ کے جلد اجرا کی نوید بھی سنائی ہے۔ اسی حوالے سے فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیں۔ معصوم چہروں پر مسکراہٹ، چلڈرن ہسپتال لاہور میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی شاندار کامیابی۔ چلڈرن ہسپتال بون میرو ٹرانسپلانٹ کی مفت سہولت فراہم کرنے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ بن گیا ہے۔ ہسپتال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے 150 کامیاب آپریشن مکمل۔ تمام آپریشنز پر 42 لاکھ سے زائد اخراجات حکومت پنجاب کی طرف سے ادا کیے گئے۔ ہسپتال کی کینسر وارڈ اور OPD میں 25,000 سے زائد کینسر کے مریض بچے مستفید ہوئے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے کامیاب آپریشنز کی شرح عالمی معیار کے مطابق 89% سے زائد ہے۔ سندھ، بلوچستان سمیت دیگر صوبوں کے مریض بچے بھی یہاں علاج کروا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی بون میرو ٹرانسپلانٹ کارڈ کا اجرا کیا جائے گا تاکہ والدین کو کسی مالی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر بچہ میرے لیے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور تمام وسائل مہیا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 35 سال بعد 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے کامیاب انعقاد پر پنجاب کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ عید کے بعد لاہور ایکسپو سینٹر میں صنعتی نمائش کے انعقاد کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے منصورہ مرکز لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی۔ امت کو درپیش دینی اور علمی چیلنجز اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ملاقات کے دوران جماعت اسلامی کی مختلف شعبوں میں خدمات پر اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امت مسلمہ اور بالخصوص نوجوان نسل کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جماعت اسلامی اتحاد امت کی داعی ہے۔ ہم نوجوانوں کو تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جدید دنیا کے مد مقابل لانا چاہتے ہیں تاکہ ملک حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بن سکے۔ راولپنڈی میں وقفے سے جاری رہنے والی بارش کے باعث آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا اہم میچ منسوخ کر دیا گیا۔ بارش کی وجہ سے ٹاس بھی نہیں ہو سکا۔
रावलपिंडी में बारिश, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मैच मनसूख। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को एक एक पॉइंट मिल गया। बारिश के बायस मैच का टास भी मुमकिन न हो सका और शायकीन क्रिकेट मायूस होकर वापस जाने पर मजबूर नजर आए। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया अपना अगला मैच 28 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेलेगा। इसी तरह जनूबी अफ्रीका की टीम 1 मार्च को कराची में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों के 3-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से प्रोटीज पहले और कैंगरूज का नंबर दूसरा है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड ने कज़ाफी स्टेडियम में होने वाले अहम मैच के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। नुमाइंदा लाहौर आकिब कुरैशी इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। जी आकिब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफी स्टेडियम में, जहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस वक्त जो है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। 3 घंटे का इनका प्रैक्टिस सेशन है। इससे कबल जो है दिन के औकात में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लिया। आल दो कि उनके तमाम खिलाड़ी जो है प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और प्रैक्टिस भी उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में की थी, क्योंकि उस वक्त मौसम ज़रा आबरआलूद था, जिसकी वजह से हशमतुल्लाह शाहिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ का जिक्र किया कि मौसम के हिसाब से हम अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। ताहम अब जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम रात में जो है रात की रोशनी में फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है। उनके बल्लेबाज एज यूजुअल जो है वो हार्ड हिटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इस वक्त जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वहाँ पर बेन डकेट जो है वो अलहदा पिच पर ब्रेंडन मैकलम जो कि हेड कोच है उनकी निगरानी में हार्ड हिटिंग कर रहे हैं। और स्पेशली इन्होंने 2 से 3 लेग स्पिनर्स यहाँ पर बुलाए हैं, जो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर्स हैं राशिद खान, नूर अहमद, उनको टैकल करने के लिए। आपका शुक्रिया।